ईरान जंग में एक नया खतरनाक मोड़ आ चुका है और इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान के दरमियान जो हालात की खराबी है उसमें मिस्र ने एक सरप्राइज एंट्री दी है। इससे पहले आपको मालूम है कि ईरान और अमेरिका में सालसी में पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की और मिस्र ने भी अहम किरदार अदा किया, लेकिन अब मिस्र के लड़ाका तैयारे और फौजी मुत्तहदा अरब अमारात पहुंचे हैं। हमले की सूरत में भरपूर जवाब की वार्निंग है, तो वहीं दूसरी जानिब आबनाए हुर्मुज़ में भी बहुत कुछ चल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 10 मई 2026 इतवार का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। 7-8 बड़ी अपडेट्स हैं इस जंग के हवाले से, मुज़ाकरात और सालसी और सिफारतकारी के हवाले से। उसके साथ ही साथ यूएई वाली डेवलपमेंट जिस तरह मैंने आपके सामने रखी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वक्त यूँ लग रहा है कि एक मिसकैलकुलेशन, एक गलत स्टेप आलम इस्लाम में एक बड़ी जंग का पेशखेमा जो है वो साबित हो सकता है। अल्लाह ना करे खकम बदहन के मुसलमान आपस में लड़ें, लेकिन सिचुएशन उस तरफ को जा रही है। यानी यूएस ईरान जंग बंदी के बावजूद पीछे एक ऐसा मैस क्रिएट हो चुका है जो गंद शायद अमेरिका साफ करके ना जाए, और जिसका खमियाजा इस खित्ते को और आलम इस्लाम को काफ़ी अरसे तक अल्लाह ना करे लेकिन भुगतना पड़ सकता है। मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो अभी तक की जो इस जंग के हवाले से 7-8 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो अमरीकी सदर ट्रंप जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं अमरीका की तजावीज़ पर ईरान के रद्द अमल का। वहीं दूसरी जानिब व्लादिमीर पुतिन जो हैं उन्होंने ट्रंप से भी रब्ता किया था और ट्रंप ने उसमें बड़ी दिलचस्प बात की थी कि मुझे नहीं पता यूक्रेन जंग पहले ख़त्म होगी या ईरान। अब यूक्रेन की सपोर्ट अमेरिका कर रहा है, ईरान की सपोर्ट रशिया कर रहा है, तो एक अजीब सा रिलेशनशिप भी है अमेरिका और रशिया में। लेकिन अब जो व्लादिमीर पुतिन है नाज़रीन इकराम, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है और उन्होंने ये बयान जारी किया है कि ये जंग जो है जल्दी ख़त्म होने की उम्मीद पैदा हो रही है, बट ये सिर्फ एक उम्मीद है। तो असल में क्या होने जा रहा है, नो वन नोज दिस। वहीं दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी है, जिसके तहत 58 कमर्शियल वेसल्स, तिजारती जहाज जो हैं उन्हें वापस भेजा जा चुका है, जबकि 4 बहरी जहाज़ों को गैर फाल कर दिया गया है, नाकारा बना दिया गया है। सेंटकॉम के मुताबिक इस कार्रवाई का मकसद ईरान की बंदरगाहों से आने जाने वाले बहरी जहाज़ों को रोकना है ताकि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। वहीं दूसरी जानिब एक और अपडेट जो है नाज़रीन इकराम वो भी हम आपके सामने रख देते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, पासदारान इनकलाब जो है उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दिया और एक नई जहत पे ले गए इस जंग को। ईरान और अमेरिका में जंग बंदी, ईरान की सरजमीन पे अमेरिका अटैक नहीं कर रहा, जवाब में इसराइल पर या अमेरिका के अड्डों पर या अमेरिका के एसेट्स पर ईरान अटैक नहीं कर रहा। अबनाए हुर्मुज़ में हल्की आंच पे मामला चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, ये सब कुछ तो चल रहा है ना अबनाए हुर्मुज़ में, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में। वी आर विटनेसिंग ऑल ऑफ दिस हैपन। ये जो सूरत हाल है इस चीज़ को आपने समझना है नाज़रीन इकराम कि ईरान जो है वो अबनाए हुर्मुज़ में ही अमेरिका को जवाब दे रहा था, अमेरिका वहीं पे सब कुछ कर रहा था, एक दूसरे के टैंकर्स पे जो हमले और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन अब ईरान ने एक नया इस मामले के अंदर जो सिनेरियो है वो क्रिएट कर दिया है और IRGC एरोस्पेस फोर्स जो है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है ईरान की, उसकी एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ने ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे से गुफ्तगू में कहा कि पासदारान इनकलाब के मिसाइल और ड्रोन खित्ते में अमरीकी अहदाफ और जारे दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए तैयार है, और अगर ईरान के ऑयल टैंकर्स को भी निशाना बनाया, ईरान की कमर्शियल वेसल्स को भी निशाना बनाया, तो खित्ते में अमरीका की तनसीबात जो हैं उन्हें हम दोबारा से अटैक कर सकते हैं। यानी यूएस बेसेस हमारे लिए लेजिटिमेट टारगेट बन जाएंगे इस रीजन में। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, आगे बढ़ते हैं। लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी जो है उसके लिए 14 और 15 को एक नया समिट भी होने जा रहा है। अमेरिका ये सालसी करवा रहा है, बट इसके बावजूद याद रखिएगा कि ये सीज फायर 100% एग्जिस्ट नहीं करता। अब लबनान में जंग बंदी के बावजूद जनूबी इलाके जो है, सदरन लबनान जो है, वहाँ पर इसराइल की जानिब से रोज़ाना हमलों का सिलसिला जारी है। लबनानी हुकाम के मुताबिक हमलों में जनूबी इलाकों के अलावा बैरूत के करीब एक शाहराह को भी निशाना बनाया गया है। ये हमले इसराइल और लबनान के दरमियान 3 हफ्ते कबल होने वाली जंग बंदी के बाद अब तक के शदीद तरीन हमलों में शुमार किए जा रहे हैं। इसराइली फौज ने 9 देहातों को खाली कराने की वार्निंग भी जारी कर दी है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइल के मुसलसल हमलों के जवाब में शुमाली इसराइल में फौजी अहदाफ पर ड्रोन हमले भी किए हैं। तो हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल मैच जो है ये अभी भी चल रहा है और इस हवाले से हम आपको लगातार डिटेल्स भी देते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब ईरानी फौज जो है उसने भी स्टेटमेंट दे दिया है कि जंग में दुश्मन अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हुआ, हम जंग में डटे हुए हैं और किसी भी तरह से हम जो है वो
پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم کسی بھی طرح سے سرنڈر نہیں کریں گے. اب یہ تو ہو گئی کچھ ڈیٹیلز جو کہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. اب آتے ہیں اصل مدعے کے اوپر کہ مڈل ایسٹ میں کیا چل رہا ہے. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. سعودی عرب نے بھی پروجیکٹ فریڈم میں بھی امریکہ کو جھنڈی کرا دی کہ بھائی ہم نے اپنی اسپیس نہیں استعمال ہونے دینی, اسی لیے امریکہ کا پروجیکٹ فریڈم ناکام ہوا. اور سعودی عرب کیوں امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ کیونکہ اب سعودی عرب کمپلیٹلی اپنی سیکیورٹی کے لیے یو ایس پہ ریلائی نہیں کرتا, کیونکہ وہ اب پاکستان کے ساتھ بھی ایس ایم ڈی اے سائن کر چکا ہے. تو سعودی عرب جو ہے اسے تو جچتا ہے, لیکن باقی کچھ عرب ممالک کی ظاہری بات ہے مجبوری ہے, وہ اس ساری سچویشن کے اندر اس طرح سے معاملات کو نہیں لے کر چل سکتے. بٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے, جو سمجھنے والی بات ہے ناظرین کرام, وہ یہ ہے کہ اس وقت سینیریو بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اور اس ساری سچویشن کو اگر ہم انالائز کریں تو یو اے ای پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے باوجود امریکہ بھی اس میں نہیں پڑا. تو اب جو عرب ممالک ہیں یا مسلم ممالک ہیں ان کے الائنسز بھی اس حساب سے تبدیل ہو رہے ہیں. بلکہ ابھی ایک کویت کی خبر لے لیں. کویتی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے کچھ ڈرونز ہیں جو ہماری فضائی حدود میں آئے, انہوں نے ہماری ایئر اسپیس وائلیٹ کی, ہم نے انہیں ناکام بنا دیا ہے. کویتی فوج کے ترجمان کرنل سعود عبدالعزیز الاتوان جو ہیں انہوں نے کہا کہ فجر کے وقت کویتی فضائی حدود میں دشمن ڈرونز کی نشاندہی کی گئی. کویتی افواج نے فوری کارروائی کر کے ان ڈرونز کو ناکام بنایا. میرے لیے اس سارے معاملے میں خبر یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ابھی بھی عرب ممالک کے ساتھ چل رہا ہے. سیکنڈلی ایران جو ہے وہ سارے گلف کے عرب ممالک نہیں, جن میں امریکہ کے اڈے ہیں ان سب کو نہیں, بلکہ کچھ عرب ممالک جو ہیں انہیں ڈیفرنٹلی لے کے چل رہا ہے اور انہیں ایران ایک طرح سے اپنے لیے ایک دشمن کے طور پر ہی لے کر چل رہا ہے. یو اے ای کے اوپر بھی ایران نے ریسنٹلی کچھ اٹیکس کیے ڈسپائٹ دی سیز فائر ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور امریکہ نے اس میں کہا کہ نہیں جی اس سے سیز فائر نہیں ٹوٹا. تو اب ایک تو یہ ہے معاملہ کہ مصر ایک بڑا امپورٹنٹ پلیئر ہے عرب دنیا کے اندر, عرب ورلڈ کے اندر, اور پاکستان, ترکی اور مصر نے ہی یہ سالسی شروع بھی کروائی تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو اب یوں لگ رہا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ بھی ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنے ڈیفنس کو. جیسے یو اے ای جو ہے وہ اب کمپلیٹلی شاید اس کے اوپر ریلائی نہ کرے امریکہ کے اوپر. تو اب ناظرین کرام خبر یہ آ رہی ہے, سب سے پہلے تو سی این این نے کہہ دیا کہ ایجپٹ ال سیسی اٹیمپٹس ٹو اسموتھ یو اے ای ٹائز ان اسٹیٹ وزٹ. ایجپٹ کے جو صدر ہیں عبد الفتاح السیسی وہ ایجپٹ گئے ہیں اور انہوں نے کوشش کرنی ہے کہ یو اے ای کے ساتھ ٹائز ٹھیک ہو جائیں. پھر اس سب کے اندر ایجپٹ نے ایران کے اٹیکس جو ہیں یو اے ای کے اوپر انہیں بھی کنڈیم کیا اور کہا کہ ہم مکمل طور پر ابودھابی کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ابودھابی کے ساتھ سالیڈیرٹی دکھا رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ہی ساتھ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ناظرین کرام کہ ایجپٹ جو ہے اس کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس نے اپنے رافیل جیٹ جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کے اندر ڈپلوائے کر دیے ہیں. اب یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موو ہے کہ مصر نے اپنے جنگی جہاز رافیل اور پائلٹس متحدہ عرب امارات بھیجے ہیں. امارات کی مدد اور حفاظت کے لیے یہ بھیجے گئے ہیں, یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی خصوصی دورے پر امارات پہنچے ہیں, جہاں امارات کے صدر جو ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے. رافیل طیارے دیکھے جا رہے ہیں اور ایک شو آف اسٹرینتھ جو ہے وہ کیا گیا ہے ایز فار ایز دا ڈیفنس آف یونائٹڈ عرب ایمریٹس از کنسرنڈ. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے, ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اور اسے بہت اہمیت کی نگاہ سے اہل نظر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور بہت اہمیت کی نگاہ سے اسے انالائز بھی کیا جا رہا ہے. لیٹس سی یہ معاملہ کہاں پر جا کر رکتا ہے, لیکن ابھی تک کی ڈیولپمنٹس اسی جانب ایک اشارہ ہیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر ٹینشنز یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران کی جنگ بندی کے بعد بھی جاری رہیں گی اور ایک انفنشڈ ایجنڈا ہوگا. اسی لیے تمام مسلمانوں کو آپس میں بیٹھنا ہوگا, ایران کو بھی بیٹھنا ہوگا, باقی عربز کو بھی بیٹھنا ہوگا اور اپنے معاملات کو بھی حل کرنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.